mao ni ang kuha sa CCTV no atong linaw paggabi. Medyo kusog-kusog yun siya, 5.3 magnitude sa Cebu City. Kusog yun siya. Ilanat ni siya og mga 1 minute sad. Grabe, kusuga gyud ay. Pero sa Bugo mao toy igo gyud ganto. Ang epicenter na nga to 6.7 sila dito. Daghang mga damages. Na diri sa Cebu nausab may gani dali ra ni hunong, dili kayo dugay, di parehatong earthquake sa una nga katong 7.2 nga dugay gyud na undang. Dako-dako tog damage siya nga earthquake. Pero karon wa pa sa kabaw sa mga balita, pero naa ko noy mga patay sad. Nang amping lang ta sa atong kalibutan karon.